by action of the MMC. So this was done within 7 days after issuing show cause notice. Now the point being that when that signboard was removed, those GI sheets still stand. And as per building regulations 2008, the GI sheets are only erected when there has to be construction. And that was only of 98 or 94 flats. तो पहिलो प्रोजेक्ट आलो तो आणि आता ते फेन्सिंग जे बाउंड्री फेन्सिंग केला न्हू तातूंत तीन सर्वे आहे त्यांनी आता कितें एमेंडमेंट केला आखे बंद करून दवरलो ना 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 पयली एक सर्वे नंबर आता आणि ओके कट शॉर्ट नो Yeah. Now, point is, this license is of 2012. which is illegal. What he has promised us only 15 days. So I just want to speak to him right now. And why did he never got us into this office and asked to talk to you? सर आने को When I पॉइंट said है 10 days. Sir, I appreciate you said that. Thank you very much. But just I want to hear from his When I mouth. said सर आने के प्रश्न आने को आन्सर ऐकू आता हालांनी जी आय कोणाचे कोण मेलो जाल्यार रिस्पॉन्सिबल कोण आसलो तो सांगपा पडटलें पयसो तेन्ना आमी सांगलें पळय तुका GI शिटाचेर एक्शन घेता कितें डेटा म्हणून सांगलें पळय इट्स अ कलेक्टिव्ह डिसिजन ऑफ काउन्सिल सो इट्स नॉट सीओ कित्याक ती ऑलरेडी सोडली ते बाबा 3-4 रावला न्ही 10 दीस रावले Last 15 days, going there. वेट फॉर 10 days. Municipality. Reply has come also from the LLP Chaitanya Homes and something, and they have said that we have erected the GI sheets in pursuance of the 2008 license, which is renewed up to 2012. So there is an admission from their side that they have put this license, they have put up the GI sheets pursuant to that license. Which is invalid. Which is invalid. So now a cause of action arises to remove those GI sheets in view of their admission. Okay. Had their admission not been there, we might have not been able to say too much, but the admission is there. Hence, he has all the authority to remove those GI sheets at the cost of the LLP. Okay. Is that rates which are not there in other parts of Goa, it is a protection. Now over here, there is a project which is coming up. The coding of that project is there on NH66 on a large coding, and it is said again commercial housing project. Which is, I will commercial housing project for luxury flats. Now this property is coming, this development is coming up inside this village called Dovande. From their sting operations, they have come to know that even presently you can do bookings of this particular project. However, when we have gone to the municipality, at first they were not giving us any information despite our RTIs. But only after public pressure, the RTI response came, wherein we have found out that this is the only and last long back Okay. license which they had Which is obtained, expired. which has expired, which has not been renewed, which has expired. And So from there then cannot be renewal now. If at all it has to be a fresh license. Yeah. So this is story over. Despite this story being over, 10 years later now, or sorry, 15 years later, again construction has commenced on this particular plot. Okay. The construction is related to the same luxury advertisement which I have earlier So told. any permission has been given. There is zero permission. There is zero permission from this authority. In fact, no construction license granted. The RTI has, we are not aware of that part of There is it. either the PDA or other agencies have granted the NOCs. Before Why? one of the How can the construction start without thing the is- construction license? It cannot start. The thing is, sir, Now, only this is- after the this plans, is- only after the plans are passed, then this is the last authority where the construction Yeah. license is granted and the construction starts. If this authority has not given, as of nothing now, can no start. construction. And on that side, there was एक डेलिगेशन आयिल्लें की एक मेगा प्रोजेक्ट येता म्हणून सो ताका परमिशन ना सद्या आनी विदाउट परमिशन कंस्ट्रक्शन चालू हे भितर लेबर आहा म्हणून आनी फेन्स केले म्हणून सो आय टोल्ड डेम व्हेरी कॅटेगरिकली तुमी तुमचें जें कितें रिप्रेझेंटेशन आहा तें म्हाका दिया बट हांवें ऑलरेडी दिल्लें आहा रिप्रेझेंटेशन सेकेंडली चीफ ऑफिसराकूय ताजो रिपोर्ट दिवपा लायला सो नेक्स्ट ट्युजडे पर्यंत आमी एक मध्ये डिस्कशन करून डिसिजन घेतलें एज फार एज तो जे कवर्ड केला पळय एरिया तेजेर ना लायसन बी कांय ना म्युन्सिपालिटीन दिला ताजेर तुम्ही किती 10 दीस टाइम दिला आमी 10 दिसाचो टायम दिलो तांकां वील टेक हे 10 दिसा भितर पळयतात तो जो बॅरिकेडिंग केला पळय ताजेर कितें एक्शन घेवपा जाय पळय ती हो जे आंदोलन ह्या लोकांनी कॉमेस केलेले
ते फकत सीओक वयताले आनी परतून येताले. ते वयर पावलेले ना. आज देखून उलयले ते पिरमाट पडटा ते सीओन ते वयर पावयलेले ना. आज लाकीली आमकां एडमिनिस्ट्रेटर मेळ्ळो. एडमिनिस्ट्रेटर म्हणल्यार तो ही रिप्रेझेंट्स द कावन्सील, द रुलींग बॉडी. सो तो आनी सीओ कडेन आमी बाराबर उलयले. अजापाचे अजाप पूण ते कन्स्ट्रक्शन लायसन्स इज गिवन इन 12. इट इज वॅलिड फॉर 1 year. So 13 years or one, I read 1 year. So 1 year. 2013 ते काबा झाले. 2013 to 2026 13 वर्ष जाली. कोण येता आनी पत्रिकान कन्स्ट्रक्शन स्टार्ट करता. अरे आमी हुंची इंत रावताय, डेमोक्रेसी रावताय काय राना रावताय. कोण येता पत्रिका कन्स्ट्रक्शन स्टार्ट. ती भितर कितें ते कोणा खबर ना. आता आनी मागीर आज एडमिनिस्ट्रेटर मेळटकूच सीओ सांगता रिप्रेझेंटेशन दी. अरे इतून दीस लोक येता वयता, आज रिप्रेझेंटेशन मागतो. मागीर हांवें ताका रिक्वेस्ट केलें रिप्रेझेंटेशन आमी कांय गरज ना. तो सगळे लोक आतां चोय तेजे कंप्लेन आयक. सो मोटो म्युनिसिपॅलिटीन एक्शन घेवपा जाय तेजेर. तेणी एग्री केला. 10 दिसां भितर सो मोटो ते एक्शन घेतले. आमी रिप्रेझेंटेशन बी कांय दिवपा नाय. आनी म्हाका सांगितला एडमिनिस्ट्रेटरान नेक्स्ट ट्यूजडे वी विल मीट अगेन. दॅट इज आफ्टर एक्शन इज टेकन ऑन द ग्राउंड. वी आर गोइंग टू मीट अगेन ऑन नेक्स्ट ट्यूजडे. आनी नेक्स्ट ट्यूजडे तर एक्शन जायना बाय द म्युनिसिपॅलिटी. वी आर वॉर्निंग. आय एम विथ द पीपल ऑफ दीस प्लेस. हांव सांगता म्युनिसिपॅलिटीकूय सांगता आनी कोण आहाय तेकाय सांगता कन्सर्न. This agitation will be escalated. So make no mistake, municipality should make no mistake. If you don't take action within the next 10 days as it is promised by the administrator and by the CEO, this agitation will escalate and we will ensure that this project will not see the day of light of day. फकत आमकां मेगा प्रोजेक्ट आमचो हाडप जाय म्हणून. तेन्ना आमचो लोकल MLA गोंयांत ना. लोकल MLA एक बेश्टें कितें कोणें देवें दिलोलें वड होंडा म्हणटाय तसलें हें वड घेवपाक लंडन आसलो. जेन्ना तो येयलो आनी ताका मिडिया भावान तुमी क्वेश्चन केला तेजे वयर हांव दोनूय मद्याचेर उलोवपाक सोदता. एक ताका क्वेश्चन केलो जेन्ना हें दवंड इतलें चलता तेजे तुजे वयर कितें. तो सांगता एक प्रोजेक्ट आपूण हाडयला दुसरो प्रोजेक्ट धामू नायकान हाडपाक जाय म्हणून. हेजेर ताका म्हाका सांगोंक जाय तूं रिजायन जावं. डायरेक्टली रिजायन जावं. लोकल MLA तूं आमचो. तूं धामू नायका आमकां कित्याक पोट दाखयता. सगळे SGPDंतल्यान सगळ्यो फायल प्रमोट जावन तुज्या हातींतल्यान वयताय. सो हें आमकां बोट दाखयनाका. आनी दुसरो मुद्दो मुगे उलोवपाचो म्हणल्यार तो म्हणटा NDZ कोर. आपूण सांगत म्हणटा विश्वजिता दवांडे पार्ट आहा तो NDZ कोर. हांव सांगो सोदीत ताका NDZ दवांडे न्हू मोलकोणे इतले दोंगर तेणे केले कन्वर्ट ते कोर. काश्टांत मुगलार वयता तिंका शेतां केले ती कोर. उपरांत तेज घरां हाडल्यान बंगले हाडल्यान इतली शेतां ताणें कन्वर्ट केले न्हू ती NDZ कोरून दाखय. उपरांत ताका पाट लागता दवांडे म्हणजे फातोर्डा कॉस्टिटी ती NDZ कोर आनी दाखय. फोटोयनात म्हणून सांग ताका. तो नंबर 1 फुटकिरो एसो बंडल मान. ही बंडलांत 15 वर्सां लोकांनी आयकिल्ली ते गेली. ह्या बंडलाचेर हेजे मुखार लोक तेजे विश्वास दवरपाक ना. केन्नाच विश्वास दवरपाक ना. आनी तो सांगूंक सोदता की आपण ह्या प्रोजेक्टा वयर आपण केन्ना येवपा दिवपा ना. अरे एक म्हयनो पयलो आमी झगडले एक प्रोजेक्टा लागून. ओके जाल्यार आम तुगे मनशां जावपाची तुवें चुकयलें. 2 म्हयने जावंकूच ना दुसऱ्या प्रोजेक्टाक तेज्या व्हड प्रोजेक्टाक माड कातून उडयले. ही फायल तेज बगले येवना. 100% फायल तेज बरोबर येयलोली. हो मनीस नंबर 1 फोटींग. हो गोंयकार पण सांगोटा म्हणटा. शेन्या ते आमगेले दिल्लीचे ओल्ड गोवा आमगे हेरिटेजान बंगलो बांदता न्हू तेन्ना इनॉग्रेशन अशें करून आहलो मरे तो. आहलोलो हांव सांगता तो आहलोलो म्हूण. हा तो आहलोलो बड्डे आतां गेले. आनी हो गोंयकार पण सांगतालो हो फोटींग नंबर 1. हांव सांगता म्हजें नांव आग्नेल दवांडे आग्नेल फेर्नांडीस दवांडे. केलो 100 लोकांनी 3 किलोमीटर चलोन आमी पावले. आनी तरी पूण पुलीस इतू आहलोले तरी पूण तेंकां कांय खबर ना म्हणल्यार इट इज अ व्हेरी जारिंग थिंग. एंड आय डोंट थिंक इट इज पॉसिबल. म्हाका तर दिसता ते फोट सांगताय म्हूण. आनी इवन ऑन दॅट
सीओ आहलोलो एडमिनिस्ट्रेटर इतू म्हयन्यासून आहा आनी आमगे जे सगळे रिस्पॉन्स आहा इट इज टू द एडमिनिस्ट्रेटर सो तेगे मुखार ते पेपर पावल नाय जाल्यार इट इज समथींग व्हेरी अब्सर्ड इट मीन्स दॅट द म्युनिसिपॅलिटी इज नॉट फंक्शनिंग and if the municipality is not functioning it to main actually municipality is the main thing over here local body मोठे आमी आणि थिंगा आयज दिगंबर कामत MLA बसलो आहा who is also with the BJP he at least should know front पेपराच्या front पेजीचेर आमगे न्यूज येयला so that means they should read something no तुमगे इतू सगळे मिडियांनी आम कवर केला so they should see something no you can't be blind you can't close your eyes and then say that we don't know anything same thing one more MLA saying apnak kai khabar na same thing one more in the north also one minister is saying apnak kai khabar na so what are these people looking at if they are not able to look at the ground where the people are what are they looking at so I think there is a problem over here we are going to make a call a clarion call for resignation of all the individuals MLAs plus CEO and administrator today at least administrator is giving us some assurance so I'll keep him out but after 10 days he will also be in everybody who cannot function who don't look at our faces who don't look at our feet when we are walking सगळ्यांनी रिजाइन करपा जाय तुमको जायना जाल्यार आनी लोक आहाय तेंको जाता काम आमको पासून जातोले काम सो तुम रिजाइन कराय आमगे काम जातोली इफ यू कॅन सेव गोवा बाय रिजाइनिंग so this is our clarion call loud and clear मागलोले कित्या 15 दीस मागलोले सीओन आमकडे लास्ट टाइम आमी तोळ मोर्चा घेवन येयल्ले आम 3-3.5 किलोमीटर चलोन हिंगयले तेंच्या दोन 15 दीस मागिले ओके आम ना कोण ते 15 दीस दिले आज 15 न्हू आज 19 दीस जाले तेणें अजून कांय एक्शन घेतलं ना आज तो आमकां फर्स्ट टाइम एडमिनिस्ट्रेटरागे ऑफिसान घेवन गेला तेको उलोवपाक आनी 6 म्हयने आम तो आपल्या ऑफिसान दोन कितको जालो आनी आज एडमिनिस्ट्रेटर सांगता आपल्या खंय 10 दीस दी दिगंबर कामत सांगता की नेक्स्ट ट्यूजडे यो म्हूण हे कितें आमकां अजून नाचयताय ते सगळे तेंको आन्सर ना सीओ को विचारलें ती 15 दिसां कितें केलें काय तो सांगता आपल्याक रिपोर्ट रिपोर्ट तेणें म्हाका कांय धाडना हांव तेका लेटर धाडटा की हांव एक मेन मनीस मुंगे ना लेटर धाडटा जाल्यार मुंगे घराक एक लेटर येवपा जालो न्हू म्हाका कांय येयला ना हें कितें ओ केसो हेळयता आमकां आनी आपल्या खबर ना तुपल्या खबर ना हिंग आमी हितू पुलीस येयन आमी भितर वचपा दिना जाल्यार पूण एडमिनिस्ट्रेटराक कांय खबर ना कितें बेकारपणे आमी सगळीं हिंगे पाक पोतपोतून इलिगल प्रोजेक्ट आहा थिंगा ती पोतरी काडपाक कितें हेंको जायनाय पण आता आतां तो 10 दीस मागता काय खबर ना एकू आन्सर आहा तेंकोडे काय खबर ना see last time powers you have to remove those GI sheets तोरी पूण 15 दीस मागले 7 दीस मागले आता 10 दीस मागताय म्हळ्यार see we can also read we can also understand what is the language of humans they are either lazy or they don't want to do now laziness म्हळ्यार सगळे म्हणटाले जेन्झी लेझी आहाय म्हणपाक जेन्झी दाखयला न्हू जेन्झी कितें आहा ते सो जेन्झीज एंड मिलेनियल्स विल टेक आउट अ मोर्चा इन द सेम फॅशन to demolish all these illegal people, to demolish all this construction, corruption which is there. So I am also saying we are going to warn that there is going to be a bigger mocha. Last time आमगे 100 लोक आसलोले, आत गोडी आमगे 1000 लोक आसतले. And Gen Z call करता, please help us, please help the village people. कित्याक आमगे जे carrying capacity आहा, आम तुमकाच लागून ते carrying capacity वाचपा सोदताय. Water has to be saved for the Gen Alpha and Gen Z. So please come and help our people because the politicians are not helping us.